नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 15 जानुआरी 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। हाँ दर्शक बंधु ए भिडियो रे जानिबा समस्त यात्रापाटी केउं स्थान रे केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। आ आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एम सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलंतु बेसी देरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करी। यात्रा इंद्रभुवन। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान विमला गेट केन्दुझर। आज सुपरहिट नाटक कहिले कूल कुटुंबकु लाज। यात्रा धौली। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान अंडरेई भद्रक। आज अनुसंधानमूलक नुआ नाटक साइलेंट किलर। यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान सतीतीरा भोगानई रामचंद्रपुर केन्दुझर। आज नाटक एई फगुण रे बाजीब बाजा। यात्रा मौडमणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान बंधगाँ सुकिंदा जाजपुर। आज नाटक हा कृष्ण बुली जाऊ जीव। यात्रा सिंह बाहिनी। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान कसिया वासुदेवपुर भद्रक। आज नुआ नाटक बड़ बेदरदी कला शांते। यात्रा स्वर्ण मंदिर। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान महांगा सालेपुर कटक। आज सुपरहिट नाटक बेले बेले एमिति भूल हुए। यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान गोपीनाथपुर बड़म्बा कटक। आज नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान मशाणी बंध केसिंगा कलाहांडी। आज नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। यात्रा रंग महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान अपंडरा माछगाँ जगतसिंहपुर। आज सुपरहिट नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। यात्रा स्वप्न महल। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान कुलणा भद्रक। आज सुपरहिट नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। यात्रा राजनंदिनी। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान धानबेणी पंडापड़ा केन्दुझर। आज नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर अपेरा अशोक सम्राट। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान ईश्वरपुर भद्रक। आज सुपरहिट नाटक बादामबाड़ीर रिक्सावाला। यात्रा दुर्गाश्री गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान बाणीगछा दसपल्ला नयागढ़। आज सुपरहिट नाटक रूपा सगड़ी रे सोना कन्या। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान इच्छापुर बालिकुदा जगतसिंहपुर। आज सुपरहिट नाटक कांदे नारे बाइया मन। यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान मुगुपुर छेनापति आनंदपुर केन्दुझर। आज नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा मधु बासंती गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान बेगुनिया भापुर नयागढ़। आज सुपरहिट नाटक
କାଳିଆ କରିବ ଶେଷ ବିଚାର। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଧାମରା, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ଏ ବର୍ଷର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ମନ୍ଦନା, ଯଶୀପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଭାଗ୍ୟ ଅଟକିଲା ଅଧା ବାଟରେ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ମଇଦାନ କେଲା, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନୂଆ ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଏକା ଏକା। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଚୁନିଦା, ମକରମେଳା, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ପ୍ରେମ କଲେ ପାପ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ପୁରୁଣା ଅମାଙ୍ଗ, ଖଣ୍ଡବନ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ କାଁ ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଖୁଣ୍ଟାପଡ଼ା, ତେଲକୋଇ, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ଯାତ୍ରା ବନ ଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଉର୍ମୁଣ୍ଡା, ବାଉଁଶପାଳ, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରପୁର, ଅନଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ଏ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ହାଇଦର। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କାଠସଙ୍ଗଡ଼ା, ଫୁଲାଡ଼ି, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ତତେ ଭଲ ପାଇ। ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବାଙ୍କତିରା, ନହରପାଟଣା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଉର୍ବଶୀ ଆସିଛି ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଝିଣ୍ଟିପାଳ, ଜୋରପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ରାତିର ଦୋଷ ନା ସାଥୀର ଦୋଷ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କୁଲେଇ, ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ, ତାଳ ଚେର, ଅନୁଗୁଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ତୋ ଗପ ମିଠା ତୋ ପାପ ମିଠା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ এই ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଡେଲି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ହଁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।